A day in my life nga nakalakaw mi, nakakalaag o nakagawa sa balay ug nipadulong mi niining lugar kay dugay na kayo kung nagkapuyo diring dapita ug wa jud ko kalaag aning lugar. Mao ni day siya ang Bajang Spring Resort sa Valencia, Anas, Valencia, Bohol. Naa siya nagflow nga water diri, kinakusugan, as in kinakusugan jud ni siya nga water diri nga nagflow nga sa iyang padung ang flow niya na aning swimming pool. Kani nga pool sa pambata ni siya, pwede pud pang daggo kung di mo ka mamulangoy, pwede ra pud anha. Kinabugnawan, in fairness, nindot kaayo siya, dili jud ka magmahay sa imuhang entrance nga mabayran. O kani dinhi dapita mo ni ang mga lawom ni siya, 10 feet ang kalagmon ani, pero nindot kayo siya in town. Nindot og naa kay life vest kay ma-enjoy ka ani. Na-enjoy ra sad mi kay nindot jud kayo siya. Bisan di mi ka mamanglangoy pero enjoy gihapon. Mo ni kanindot sa views sa resort nga among naadtuan karon, ug mani ang falls nga kinanindutan mo massage sa imong kalawasan. Mupatungod ka diha, kinanindutan jud intan sa tubig, di jud ka magmahay. Sulayin ninyo, limpyo ang resort, limpyo kaayo siya, wala jud hugaw. O na ang mga pangdagko tagsara pud diri kay tagsara pud siguro makamaumulangoy. Pero in fairness, kinabugnawan ang kaning tubig ani, nagsigira pud nig flow, napadung aning dagat ni ani. Ang flow atong duha ka pool naa nagpadung aning dagat, mao ni siya nga ang tubig dili siya magpundo, kanunay siya nagdaloy ra ay mugawas raman ang iyang tubig na mao nang mga agas ana, kakita mo anang nasa kilid. Mao na siya, kinanindutan jud in town. Ang palibot niya limpyo, wa jud kay kasaway ani nga resort, kinanindutan. Save kuan kayo imuhang bayad, kinasulitan. Ano siya guys, dili jud ka magmahay niya. Kuan brato ra sad ang iyahang entrance fee, ang iyahang cottage kay naman misa dako nga cottage ani, mo bayad ra ka og 200 pesos. Nya nindot kayo, limpyo lang cottage, kinanindutan. Nya ang ilahang entrance fee, ang adult tag 50 per head, ang kuan children 20 nya magbayad jud kag environmental fee kay nisulod man ka diri. So thank you for watching.